This day is we're gonna playing. Ay, nag-start. Ano nag-start? We're gonna playing Murder Mystery 2. But in case na to ang old avatar, so naghimo ko og new avatar, pero instead ni dili ni nato siya na permintihay na avatar. So mao lang gapon to kung old nga avatar. Ako lang siyang git-try. So ang tawag ani is instead avatar. Go, kasi nag-tweet si Zebra. Go. Ato din siya i-ano guys. Cupid. Wait. Ano daw? Kanidong dalawa. Kanadong dalawa. Kung yan i-edit lang, go. Char. Murder Sheriff yan. If yahan iyan, go lang, okay. Niyam, i-accept. Ano ba? Hindi i-accept day. Go lang. Miga lang anong dagang nag-trade na ako. Okay. Okay, makay na siya din yung knife. Ato daw siyang i-ano daw. Murag ano makay ni siya, no? Lost man daw ko guys. Lost ko, sorry. Lost man daw ko di ato daw. Magkulik tag coins. Let's collecting a coins. Wait lang. Oh my god, ang talang nga murder. Ala, murder day. YouTube. Ala, oh my god. Ala, na-yatch. Over. Tiffany. Ano si Batwing? I don't have Batwing. Ano si Borealis kanisya ato daw siyang i-trade. Yung Borealis. Racing raba ng Borealis, guys. So let's try trade. Tuara yung i-accept. Tuara. Please accept. Ay. What if kani daw? Wait. Huwag mo munang i-decline. Wow. Ano yung i-decline? Ano ayang i-decline, madam? Daog na siya. Patay. She's win. Wait lang ha. Go. Never I pick. Diba murder is to win. Let's pick a map. Okay, male base taday. Because dako siya nga face everything. Sure. Mag-reset ta guys. Because wala, mag-reset lang. Oh my gosh. Emoji Roblox. Let's view. Nasa sweet set. Innocent. Di ikaw na eh. Ano yung i-decline eh? Ano yung i-declinable? Why she's so declinable? Hindi ayaw. Okay. Ngayon kaya to ang instead avatar. Slay kaya to instead avatar oy. Uy, pag puno sa coins, ato siyang picturean. Emoji. Kasi killer. Oh, ay, kuyawa. Ay, ang killer. Ano kaya?
Turang killer. Ay, di na nakabilin. Lima. At, ay, hala nga lang, ako'y namatay. Na obvious. Ang kinisan. Hala nga lang, akong napatay. Hala, over na ha. Over naman, oy. Kwenta kita sa. Over naman tong taong ito. Akong namatay ato dahil. Oh, victory si Tiffany. Tiffany ganda. Ano akong namatay, madam? Na di man ako. Over naman yun. Our murder has won. Tiffany. Tas namatay pa yung sheriff. Kinuok ko. Mani ako ma-sheriff. I just reminded na pag ako ma-sheriff, always victory. Charis. Baya, always victory if ako ang a sheriff. And murder sad. Because I'm pro in this game. It's already. Baka di ko ng radio. Kaso, itong Robux is DOS. Oh shit, innocent. I hate innocent. Magtago ra tami. Anong kasayang? Magtatago ra pa. Kasi level. Ay, siya ang leader. Level. High level. Oh. Alam. Magad. May namatay na po. Sinong pumatay dito? Kinsa kapatay? Kinsa killer? Ting kanang bacon yata ang killer. Oh my gosh. Victory. Ting ting. Victory. Cha. Tang torong tung cha. Over. Di ba ang sheriff is ano? Win on sheriff. Ito. Wait lang, mag-andam tag-capture. Pakilid na to siya, guys. Yung ara. Ad-ara na lang ko. Go. Mag-capture ta sa mga maps already. It's already. Ayun ni diri ah. Murderer! Oh my god. What if ari na lang, no? Lain man kaayo mag-capture dira. Anong galag ko? Patay. Ano may sig shot? First skill taning bayhana ni. Oh, tuara. Ay, naasiya ang pusil. Wait lang. Sa ning tago ang capture B. Okay, naasiya ang pusil. Huwag mo kunin yung baril. Kasi marig taas. Papatayin ko talaga siya. Kasi marig taas. Freedom lang. Kasi mo adhig taas. Ubos. Tuara duha ka buhok. Tuara. Ay. Diba? Blokay ko no. Nganong gipagukod ko ha? Tuara. Victory. Yes, victory. Tandaran. Ay, 9 minutes. Kasi trade natin. Si Won. Oh my God. What is this? Wala ko ana. I don't have that. Wala ko ma-offer ana auntie. Pasensya, madam. Okay. Diba? I said if I murder or sheriff, I always be a win. I said that
Ano ako guys? Alam mo, aesthetic na rin i-pick. Ay. Wait lang. Oh my gosh. Asta mag-pick ani guys. Ay, maragbati siya i-pick ko eh. Walang galag. Narabay na pa. Ay, wala kabalo ko na ay ang bikon para to ara. O diba? Siya ang murderer. Siya ang killer guys. Siya ang killer. Wait lang. Tuarang killer o gataka lang. Tuara. Asa man kayo? Oh my god. Hindi marunong ang killer. Kaya let's do that. Ubus tayo. Si Obito. Oh, ano man na. Ano man ang Obito. Ano man na siya. Ano man na siya Obito. Accept mo na yan, B. Ano siya Spicer? Ayoko. Full bench. Yes. I win. Pag ba-sheriff ko, go mag-end live na tayo. If mag-sheriff ko. If I'm a sheriff. Charis. Okay. Go lang. Ano sig trade? Ay, ampor. Okay, doon na to siya pansin na mag-trade. Now. Sorry. I don't like you. Kailangan niya yung spice na mahal naman niya. Is this so high value? Innocent na naman. Wala ko na-picture ng mapa. Gusto na ko sa Melbase. Or ano. Bayolan. Ay, palputa. Ay, ano namatay? Ano, nag-green ko. Over sa green. Over naman yung tao na yan. Para bang hindi ka nag-iisip. Anong dugi sila na? So, mag-end na siguro ko guys. Ay, mag-himo lang kong part if ma-sheriff ko. So, I hope you guys enjoy this video. Make sure to click like the button and subscribe, and see you all in the next video. Panay nag-enjoy mo sa akong instead avatar. So, let's go. Goodbye everyone. Let's go. Char.